Kwezi watukufu, sikusudi usiku wa leo jeri hadisi nukta muhimu kabisa zabari tilahiri ya ukana au tile marke ya ukanga wanadamu wenchi waluna hamu watambi hao nezijiri yo komori wandu wao walembele ya jandema kwa tujua evanunga si wandu hindi si wandu rwana mbwana inu ngabo wa dekorajeo oreje dingoni ngabo wa subiriyo ngabo wa tujua wasanrua sampania aizo ikamhimu hoka ni mlejeni vanu ni wa komori maisilamu mtambi haone zembi zijirio ni mwambie ni auka wani wabo mlio wabonda borakae yabo mlio nda borakae sha omandoni tikau tendeza wandu nuhamba wandu wanu tiwa amini ngwaenda wande wafanye hizo rajo zanza na do ritole mruoi abo hom ritole wa azali daene mafujari wa mzingiza yabo ngelazimio hindi ngelazimio mali ngelazimio mkoba dzima ngelazimio fikira ngelazimio ndo aminifu ngelazimio volonté ngelazimio ndo kito fidia omto azali ikaulazimu ndo tanganyiza ngozinu au kali nufujari la hiba mali la tia wandu nzaya yabo wandu walone zinzaya wao aina watu ambao wafanyi watu ufanya yabo karendera towe wandu wanu rine tuwaiye abonge lazimu yo rijipange nezanuko iso wandu wenja ina urongo bosta bofakha kamtsa 2000 euro mani kamoto Felix Piatti Marseille yabo yasihawe nda mtambaza kamtsa jau wanu hata sisi na bagara nzuri tahimu ndu yaende ngabo baadhi ya hatu wakawanafiki hau wale wanafiki hiyo lazima muyelewe ni makinisheni ni wazaza hangu ni wababa hangu ni wanashwa hangu ni wanama wanzani wekanga wanao bwana ngani hule au kamti karibu nasi hau kamtujua ezijirio abo c'était normali hoke bwana inu ilepe wakauta ha volonté ya wanadamu rituje wakauta ha mali wakauta ha fikira aina mbacho jaba alizo fikira za hea chani zivuri za wange anto chao shanga nzo wandu watuje ze fikira zitojori labarini wenji wambango wafanywe dawa uparondu wa Mwenyezi Mungu watungeza wandu wachawa abange ngamwambioni ya ukana hiyo tenongo ya mafiti okalelori amini wandu ritahe mali ritahe wandu walopre wafe hasibabu wa soventi hatu ritahe fikra ya wandu waelewa wenti ebanu wabijibare mwadaba obabijiba zingarondo aba wenchi kwa na mtompashe hitwa wala wenchi na mtomzingara ya regezeze maliza hatu wala wenchi de system inu kamidi haina mdunge na ndongo bukongu wono wala system himo atu de tournante wala mhimo atu chao yabo na miyeleuka ezengo kezijaka nyangu kwezi watukufu ngabo wandu wajoja wachibabe isi yabo ni mdu ambe utitwa sekre banyide menya banujo karimu wale shaja amdete sinema kabatiza ukanari twa sekre na jauja azali arenge mali owandu wananzaya haina wanzu ya lemba hindo yo ndembango ya vai au ya undemba deodora ya tijonuka ja mzize au gonzi la tubu abantu iho abunge lazimu yo yende ambe izo ya tombo ya ambe yende ya mwimilie bahe ezemediano wonze ngwao nawe yoka awinge na wandu winge jauja abunge tikanzani makinisheni yokana c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal et kalelo ezengozi homo babi rikanza rituje wanafiki watengele upande liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib rikanza rione wasubirifu rikanza rione waluna imani rikanza rione mamba kweli rikanza rione ndo pre watoa ina babo tukaniyo rikanza rione ndo ju sacrifice wakati wa hao watoweze fikira njema zao amfikiri kana wandu wao isawa parihani amfikiri ukana wandu wao isawa parihani kwezi watukufu njamba ukana wanu malaika wonte pia shanga mjokana wenji warambula wenji watutu na uombadi wa biidhnillahi alkarim haina mrulo kinyume haina mrulo na fikirambi haina mrulo na fitna ya hata danganyize bwana yinu Mwenyezi Mungu na ritoleye haraka ya mwa badi nyoti pia ngatofa ngamtofa hata nasinga ritofa sha fitna ekahafu ne uambo kweli ekahafu wauti sawa inde problem ndo to yelewa
ramba dhalimu ya hafa na mdia dhulumiwa wa hafa abo baingi wafo wa ile abo baingi dhulumu wa hafu shawo kwa ati sawa iyo nge lazima watu waelewe abonge tika ujani mabiyani bani yokana rika grupu zinji tena ngabo wakaulinda embeberu emshenzi woi yalejeze azali yaambio wanaharamu makatili mafuja wa hezanti za shiarabu wasaidiao azali ukanamrejeli ngoni bagari mwana oni ngamabao ngamsaidiao azali daina wandu wararu shamtili wazia ukana ngabo wandu majana wasoma Angleteri wasoma Marekani wasoma Shini wasoma Egypti wasoma Arabi Sauditi wasoma Sudani wasoma Senegali wasoma Benin wasoma Ethiopia watu emafujari wanu abunga mjula hasara huko wandu waunga ona ezitwa arume mafuzi ya hao izonga wandu watukovzele wabu watukufu yabutika mzani mabia hindi wandu wakawenda bavuna ukabanda nyisi abo sisi rakautaha rendera mpesha itwa jabo ya pwe wandu zitwa ona nyasi yanzu yalipweza hatu ngabo wakautaha mali ngabo wakautaha wahadisi diploma ya ukana wandu waelewani warente mwanadamu ibango warendo nayi ngabo haina mndu wala kabemba manifuketina maana wandu wa ajabu haukaule mengu waelewa wajua ukangaru wadenu ça fait pas plaisir que mfaranta nguishiyo bata wandu waramba shingereza ramba shiarabu ramba ukanango saidio fujari we komi yono hengiyo na damu lelo muishia Mélenchon hakahamba ukana ça tient pas debout Emmanuel Macron okalelo ngaritsaho démocratie Idriss Déby ke umweti yabo ata 30 ans uriliwa de wamrenge umumuwe yafe urudondo wakenti daone mwana haya rangi hamvu naboga president de l'assemblée ngabo chef wa e mahakama ne zon tipia ngabo démocratie ngiyonda hu izopia libenu wa wanafiki ngabo wandu walo prewa fesi wabune bwana inu ngabo wandu walo prewa tahimadi ngabo wandu hadisi daone diplomatie na tizinoji ngabo rikaubali hamba byamba batamyizi mgari tanganye zenia ngiyari niketa ufika ngabo ikamhimu yoti secret hauja ngamwambioni ni wandu wako mlembele ya jami batira tilembele ya jani ebanura to abatu lidia abantu wanungu wanafikira yokana gwalidawe mndoi yamba azali sunzuha ntokenti wewe yoti liyo sisi rakahanza ntobo azali dingo sizi ya utike president dingo si enda kenti bo fakhare enda kenti bo umar enda kenti bo larif enda kenti bo lafef enda kenti bo dima enda kenti ja yoti liyo rakauta rikauta wandu wanua hisi ya ukana kasi kiasi eke kamjariste karnom stehini ngasi kiasi ya utowamali ngasi kiasi ya hufa showa jo baki wa nshiki binadamu ya bunga rikutu aruma mzingamanyo goyo jo ka debordebo faransa kango saidiyo mafujari shiwi aina wakati wa jauna mbuwa menyao wapasuwe madamanyo na jau imeji yao isa imenya harumu ule mengu gojo endata uparisema kadro wenji wajihunde wafanya relation no on veut plus garita hon tipi sangarita wa Almanya ungarita ho Russia ungarita ho jao abasa kartuta no kartuta ja Paul Kagame ja Erdogan ja Afrique du Sud ja Tshisekedi wambaenda za bakartuta iyo ndiyo rakawita hakwezi watukufu abonge upande huo ngelazima yule yokana weji wakavurambia shanu ngabo rakauzamba kabra tukosamba ngabo kumwambia ni yokana azali bainge kwanzi warendo azema kairi adui mwenza akili rahana mwanzani daba kairi adui mwenza akili rahana mwanzani daba tisomo ndongo jana yamba ukana eshare shinji shouja haulaba rahana mwanzani rahana ne misiba wandu waipanga wa mremeniyo abonge ho imbécile ho con wazali kabati mndusubuti hashindi hamcouvre 100% haukaina katulaza umcouvre stable jao gotoura sisi msenje mrwaji wa anula sisi zahaji mrwaji hula halafu kati kabati ushindo hamprotege kabati ushindo hamprotege azali kebidio azali wandu wamla shedingo si na inga mwambio wa Komori amwambio wa Komori
ngamwambia wa Komori ya ukana o wahi diplomasi o hadisiyo ezenongo gezenda onro o wahi se mali gezenda onro o wahi se mfu gezenda onro wakati aketonori shwe hau wajiri foti ya windi miukana utungu miutambiha ekatoni zonongo gezenda onro apunga mjokanga bitafikia Mwenyezi Mungu wakati shanga mjokeza zonongo gizoda bonne voix ezenongo gizo harumwenzi namna lazima na inwazungu adungu amba gizo ajur abange ngamjo shukuri abana mwanama Muhammad El Arif Saadi wakati mabekana belari enda membeza parti za nyuzo tipia mwabeza kweli mwabe nganyi na ndaza kwa 50 na ndazi litaindia zindwaji bomi ni fahari na Muhammad Barwani na wene zela febuna uno tipia sisi wananyi lo wakati kenti chatude mfumbi libas no chatude mfumbi libas kari prepare discours de la rele kiyoba la rieleze bainge e wadufumu wono wachwa roho neze fili ya za image ngwambao bananga tswenda chao yo ti problema hao ya hato keka kwa tuelewe shi arabu eka kwa tuelewe shingereza eka kwa tuelewa ezanti hwa bala kwa tuelewe zelisti sha wo msiba ekamra tswenda haruma manifu ya timizi jana haruma mami ilwanusu kilaba batina ukabala kana objectif ya kahanza abo wo laba shamgu hajalia wanama wanu eze Muhammad Ibrahim Baruf eze El Arif Saadi wakoni makinisha ka nyinyi ndio mlaru maparti na mwede mwambi wa rohan halafu ila courage ya hao nomkobazi mahatu ibidi nabio makoko hatu gebidi nabio abaya hatu nabio azaza hatu nabio anama anasho hatu yokana na mtudide beze ngogeze dondo apo nabio anama ukatitao kana ujotodo na French na Burger King na daro prepare manifu atenswa kiyama e kondu wanu wabangu hadisio diplomasi ngabo usiku mwana ama Muhammad El Arif Saadi anipara harumaye makdo ya republiki bana ederi hadisi abata hamba wewe ke vanu na datikada ngojo joinda za ushami imi tanke minga mfanyusia sanga mina partinsi na ula sheba shanjala she ukana tirenge miya de usuni Mwenyezi Mungu place de la republique rili amini ukana karna urudiba ala paka wandu wanu walawa alafunga mombo Mwenyezi Mungu tihale wandu wanu dizo walawa insha Allah tabaraka wa taala tiwambi yokana na mrambi ye kanywa ndo siasa kamtina ndazi jeritanganye so tipia tingi wadungu hapa satamba hapa santina uruma mdo ojo kaenda bana mjo mdunga ili hindi nende na tunte ni elewe yauka e bana wandu wanu da ngwaona shahau au bana wandu wanu da wala walindo yaukana rohabu azadi dingo si enda kentibo fara enda kentibo barufu enda kentibo lafebu enda kentibo farahane enda kentibo chamwine namna hiyo no ana ridenta zibatu yabo rimbaba isa oaheze mali oaheze ntile diplomasi oaheze mvu oahe madamanyo oa izopia wando ngwambokana badi wanu watetezi mnajana sa ya jusiwa juzi wasurumene pia shangari jao abonge tikanzani makinisheni ya ukana ezenongi zendao nro hauka hata wala wandu wakanza wamsaidie wamba no c'est insupportable haina katolo anza umdafi hama mdia timba na yanzo dafi yiro mutu engeze zembi we karna ushindo msove azali woi lelo hayidi hunu adi boko lelo wo wandu hunu lelo hende hasisi za haruma ndogo zindwaji lelo hende hasisi mkaswa wa haruma mikiro hula lelo hende ha wandu pia kabatimba mru mwanzo azali wa mrulo nanza ya ndo ya zudu on est bien d'accord ya ukana mru azali uwo mru wako uleze umshindi hanzaya ende kwa boido ni wamba indutili hadi waza ukabala ila ondo me aboya nyaje mnako na mkwebo wanakuhu wala wandu boko wabehwese haki zao au mdi anabia ntilo na wale mengu mduna anabia ntilo na wanadamu wandu wajua ushe hao ya jwenda mbekana tina ulamba hindu paka tende timi tira mwani jozi bani hate magunguno edamu isihi paka envie kanti ya jani beri mdo jisomona adi imam rido mbusu yubusu mnamshenzi ya wana hatu wa violo wana hatu warahitwa wana izo pia izo kezahya bahanu wekati de mnati wo wababa na watatu ndo zinisiwa ama wandu aloba denui wende wado zinisiwa basi no ani kwate bina mkwe bakurukuru tsawo nezenku do futizwe zentebe zo hila izo kezahya bahanu
garanza umle haki ya hanyu arumweze tipia ngabo edi kari ngabo mapovro ngabo handicap ngabo izo tipia ndongo na haki ya ukawa alewanwe watina ukawa ndi wame watina ukawa ndi wazinisi watina ukawa ndi wame ndabo aunge ngamwambio ni yaukana wala wakamba azali waisawale mwanae ezemvu za hatu emadamanyo ya hatu neze barua za hatu neze mali banga rizito wao ishele ala magawa ya rawu wao harumweze neti shabani ya ibuti daho ambao ya ibuti daho ambao ngamwambio ni mdozi juara nzilelo ya ibu ya hanyu mjo uona mndu ya soma mjo uona kwa soma Qur'ani mjo uona mndu ulona akili ya rongo mwede makenti mtole shilia masove na makereuke na watu wa vuroho yabo owajingada udani mimi ngamifieri wallahi ngamifieri bwana ni wanao haizuni sambao edalilu ngamono wa baba hangu o watata hangu na tinu Mwenyezi Mungu hazamba amba hindi wa qul a'malu namdu hamba na urenda fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun na mwabena urenda ba Mwenyezi Mungu jua hizo mabao ni hizo mndendao na mtume wa hahe ne mabako ili wasatura dona ngamjo uli waso mahami hili ritaho mahamiraru rambao uwa yoti haki udharau yoti haki ili watu yoti haki ulevi yoti haki udhulumu yoti haki unikandumia hadi andrabo ya kwangu tukofanya jao yoti haki ezo hizo zontipia zitongeza kamifieri batila za wakati mwingi wa mpira wadunga wabodo msomo abasanga mifieri be ezemfombile za weekend zangu ngamprepare namna rijoka enda rabenulio o maisilamu wajoka bala kolirika unaenda naye warupia wajokara wababara wazati wajoka wadungo enda midufari wazali engesi dabura wabenulieza kweli engesi dabura benulieza kweli sha na mchenyi wandu ranzi juzi marohoma bangani mwanzao ikebalanga mjoma bejao ento alamin amwambianeza misiri alamin ya uladi al eni mpare ni wandu hindi ena benyi wanafiki enya benyi malaba enyima benyi wa chovaro enyima benyi wa jufumuo wanda wifundi wa dapizao wando wandu wareme yako tima fujari owa wana nya wa hafa owa viole owa hibia owa tortureo wandu watuli labo waonwana nya wa twazono nde warema mizinga wajuswa janaza shaba jusi wa karito vidi wajuhamu opia ewo mbiribu almunafiquna waudo wanafiki walmunafiqati no wanafiki wanrwashe baadhi maudi au wandu wokoti pia wanudo wa wabia nao haina mndu yaone janaza ila jusiwa yaje ya tete ya towe darasa uwo mndu mnafiki mchwavu roho mjufumu wodaba ya zulu wallahi nge nasifa nzima na mulima wambia hainaone janaza ila ya hautungu yatu hautungu wakati wandu wa ula hafa yatu hautungu wakati wandu wa zihana muwe afanya direkte ya laani yako ndane wakati bapale ya ula wakati ya madagazi ya ula yatufanya video wakati faina rendoa zila tufanya video wakati mbaba wala puloshe ito atufanya video wakati faiswali na mutui na wala pia warendwa zila yatufanya video ya laani zitendo hamada zila yaonao abalagwa yambwa abalagwa ngufungwa mahami tsanu bahari ala wafanya manifestation yatufanya video yaona o wandu wafao mobarini ya sababu nzaya yatufanya video o wandu wafao mo l'hôpital ya sababu negligence yatufanya video yaonao o baba wala watati wala wakauruhoro bontieza hunda wadani watati wakausindi hapo place de l'indépendance ambayo nditona mana eze gazi zatilwa kwamba ni zilazo ntipia emru yatula ani yatufanya video rijuse karto la vidi chao wajuhe warongo abunga borongo njima harumeze ngozini swa wandu wanafiki swa wandu watufumuo swa wandu watwavuroho swa yanuma laba wallahi alazim ekaina mndu yaona faina yatulila yatukondane yako wandu walinda faina hata basa kwa hukumu yatufanya direct yaoneza muraba pale yadihwana muoja naza ya kweli yatotambaziwa yaone janaza ya mutu ila basa toromwa pale yaone faiswali yaone amadagazo yaone salim yaone wala onti pia yaone baba wala munza uza puloshe ito yaone mumzuani yaone yatufanya direct yatula hani sha yaone rijusa karto la vidi
ya jea kenti juma kutori la pizende mana wandu wafao inde mana na walanga wandu wafao mo l'hôpital ya negligence ngabo wafao mo barini ya negligence na izo zonti pia basi nende ata hekalite nzima yabo ngeye au kailo daba uwo mndu mjufumu uwo mndu mchavuroho ilo jindu jinafiki la zulu na jite ba hanwa dimabo yo conjugaison na jiti ya roma e présent awe futur na tsotsa ha place dimabo ajivurisi babu ngeye ba dimabo wallahi alazim e janaza raijusa na mtowe aya au hadithi ila aniwe janaza raijusa ila ekango chuka uja ujuse lelo nge mdowe zinu wamba watipanye banu wenu ja inde mana rwafao era hare jaijusa 2018 ajusa janaza muwa wandu wafu 2019 fois ajusa janaza baada ya muwa wandu hafa ngari mdeturize oni moralement physiquement ekemdezi wani mndu mzima nga msurumeneo eda mwambia ati wali ndongoza hata ukumbi wangu yati jate machuri yangu mimi damida ate natijamade njoka ekatifu ngejuze ngamrimdeturize oni ngari mdanganya uni zinafsi zahanyu ekange jumtabishani basi ngari jozi double zijanaza alafu nishe mna haramu ya je ambe gutowo aya na mahadithi ya tutowa izo damu ya tilo ekorendo so ni Mwenyezi Mungu farenso odo yakawe mndu abasomo zabari abuka ujusa janaza ya vidi karitola vidi kabati tabu ashami ntujua aya ntujua hadithi ya lani ya ukani zontiru wewe ngabo hadithi ya lani wewe no uraria wende na Mwenyezi Mungu ambakana eyo ladina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli alafu Mwenyezi Mungu yarambia ukana mtido tende hizo Mwenyezi Mungu alisema hizi hadithi wewe usabutendea ukama Mwenyezi Mungu ambakana wala taqtulu nafsa allati harrama Allah utitowero hubaji Mwenyezi Mungu haramisha ezeroho zitowolwa wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana abo wewe ndo arendeze na iwewe bovwenje mtuzi abilihiti eliwatu mtume hamba ukana man wajadahu aina mndu Paris ya'malu amalu qaum lut ngufanyo anyamiziwa uremazo lingoni faqtulu alfa'il wal maf'ul na mreme wafanyao no wafanyiwao iyo yabili kujarongo era ruindi taqullaha wadaru ma baqiya min ar-riba kuntum fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli Mwenyezi Mungu tukawana nanyi heze riba ni dhuluma mzifanyao yozoraru ya wizo na bao mimi ngamina aya ngeuntole aya utitwambele karitoli jisiwa karijata buzi haunku karijata tambaindwala shalla karito wandwali jusa halafu ngebiyo yelokana wejindu jinafiki wejindu daba wejindu la juhamu wali so dwa ywandu endao wejindu vwenje mtuzi wejindu jimezi la zulu wanzu ikabo wedafie hezi shakuja dafio na yuhulwa wa hafa wandu wa lo republique wa lo plastex awalo le vieux port awalo belcourt awalo Dakar ero ho ito wanda yapi kwaja toa roho wandu ambao firo balanda wapi kwaja firo wandu bala ngabo wandu walulwa ala ngaida tsawandu chao ngabo wandu wedabala waunda wana washima muhtarama waona wandomi wawajibia walolana wasangwa idao no wana umaha wasangwa idao no andosha hao enyi na mrabi ezo mdadao nyi wala kwa ndo ndao tsahachao ewe wengo redojo ondani nelebi alaho pia lenege lijajia wanyanyao abo ekawe mndu mshoba kidao na washe ekawe wantu kwa ndao republiki kwa twenda ufanye manifu kwa tuju sadrapo kwa tufanya rogo watu kwenda watu watayona abo wewe baho ngawale CBN abo ngwa yabongo filano dawe na uwa bakida ona ndani ebo mshaka zomba elebi alaho pia wajangwa delia na nyawo ulo hafa ngwa delia na nyawo wafumo barino wana nyawo wafirwao wana nyawo watolamu hasini wana nyawo watortiro wao bure watule dandogo ngwa delia mwana jafaina oda ulo ya hafa alafu wewe ngo chorenga wala wandu wenza shonga ewe mbindi wewe wamitu mbo watu wafaro hono watufumu wo mana ho waza wa waranti sangwa na hakimanga simanga ocho nda ore masindanu wa lezi wa bwana mdale msiwo yabo wapula zemvu avuga kutika jani mabieni kana na mtu mwede mwale mrege bazandi imeza hanyu hizo mwede mwazirei we bayizora fanya sisi ngari wone sawa masekitifu shabana harume madhambi gabo yambao al-kaba'ir de mahu
ema hundaya akbarul kabair ema dhambi madhiro mjumwe madhiro al-ishraku billahi ndo ushirikisha mtu na Mwenyezi Mungu. Azali arenge nyohangu zishiriki arenge walimu wa Pemba jange ya waudo wa mwedesao la sharika lahu. Hadi waza ya ukana wa makana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Azali hadi waza ukana likulli ajalin kitab fa idha jaa ajaluhu la yastaqdimuna wa la yastakhiruna. Hadi waza ya ukana aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Izo pia zala ziliwa za hende harenge wali mwaudu wa mwede sa ukana hufabira hunu tibire hunu tomdu bulia wandu wapire vaya jao tfanya jao vaile shatidene yunu tihezenyo haizu yode le dhambi kula duni yani azalingu lifanyo kabati fundi yambati jao changu jona wana mihunga na wananyo hawaroma pangani yaka zirendwa wanangu wafirwa unali watu wako hiyo Mwenyezi Mungu hamba ngapo madhambi boko yao litwanga misese kaumu izo pia rizere ya inondation wasaya riwaere ya mbadembi eza saya lifanya cyclone ouragan o wasaya lifanya tremblement de terre. Ezi nuzondo dahu Mwenyezi Mungu de hamba يوكانا فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أخذته سحب من أرسلنا عليه حصبا منهم من أخذته سحب منهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. Yabo madhambi yao eliwatu eriba opposition bure burwa ya madhambi madiro azalishe to shaibide shipula jabo ya po wan banu wana azala pa hitwa wan ko tuko kaza azali ola ila malezi ile wa bapale andomba ila pa lui au ila de corona de wa faiswali wasisi mazao ridwa wala watongeza do anda ubini watahan latije kamturongo za sufa jihadi wakuka bajaparo ka chefu ya yarende sto bia sufa jihadi azirenda shanga modomo ado amba ukana wa faiswali wa faiswali mdobi de serikali wafungwa watu wasawa waulo wa hafu wasawa wajawalomanga ikamsuona sha Mwenyezi Mungu ya tumwambia ndio maana hanyo ambao somo shaka na mwambia ni ukana ambao batirafili Mwenyezi Mungu amwambia ni ya ukana eke mndu hari hitwa au hasisiza harudi halikaza mndu basi bongo jo kana madhambi madiro man amila sayyi'atan waman ya'mal khati'atan aw ithm ujo fanya yasi afanya dhambi au hasisiza hamaji au ithman thumma yarmi bihi bari'un faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Aboti kanzani mwambia ni ukana ekeka mtandwa renge unu zina fili wajwa fume o anahanyo hanu wao na mabai tenanga mwambia nuka buklevo bog ni wandu rauliliwa wananyasu hafa matu laani sitendo hizo faina rendo zila matulani mbaba ola puloshe itwa shedambali matulani mjomba ola mtwani wola puloshe itwa matulani o anatu atugupasula ina usiku mtolani zanu hizo rendera juse jana samjimbe yama amane ma sauve katidanda yini mbizo zatu hifaite tija kwa nyanda tata cha wenze shongade ma journalist wadungwe dawo himila ndo amada wala oro ngo mumila oro markeje ubali komurika milika bati mdoke kutoka mria se vole dawo ne mtutu hata hizo ambao mwedema mkazi ambe gurongo kamtoka nyinyi dem nashirisha ujinga ni ma journalist nyinyi awana ni mamtegelea mtu ila alafu basi mso Torongo ibana ebana wandu walone zero o wandu wasoma wandu walona kilo wazee wandu nao binadamu kamtuna wandu katiti wadufumo na uchafuro yende namba ukana nyi wandu mdoti wandu wasoma idini mdoti wandu wasoma ustara baingo hedeni walima wakapati wandu ambe eza haki basi namziye mtedem nika watovu warona wadufumo wadorongo wadu wafirika wala wandu eza haki. Haya, amgabo msamu yelewa ekeza nugozi ngezi yomde trizeni baada na makinishani ya ukana namtulilie beze nugogeze ndao nro insha Allah taala gajofura hiti hale biidhnillahi alkarim wakati wa masikitifu siwonesa wakati wa furaha siwonesa tinaubaki bahanu ndo amba ukana pakade mfumbili ngamjotunda owanzwelea to yazali daine mafuja ruwa zingiza nti na angalisha njoshida nimsaidie envu efikira emali nimduke shaida ukani kenti njendo amba harira hama udu do usha umfo mwati tulilia baja uja baba langa mdido makroyani telefonie ntondo wake president ngosi bofar ntondo wake minister bofar yote ndio inde mana ni jose habari zeni nimakinisha onenyi wa babanu wazaze bonga jikaya hata sekre wajo jipanga kwa no jipanga hindu
azalika tina mvuza ujipanga to lange hama panzi aina mahala yanzo yende banenge mkaze maulida mwabantu bango juhuta hatu yabuli she problemu dani mwakaniyo po masuko yelewana ina mtu wambe kemi tilo ujoka iketi de president hangu eka sampia roha bongo jori kaza karo eka jau izwe deseni yambi wasa wakanizo sha mimi tila ohamba wallahi baingenga sila sina ekango ndo yafanya izo azali yalo nizo bahimu wati masulishi ekango ndo yare ndembira hani izo azali yalo nizo mnyezi Mungu na tsoja azali yabaki ya bobo shanga muamini ya ukana kati mtuone mshenzi ya haramu ujo subuti yende ya mbingure jesu zetu yambi zilo kwa tijuba eka hundu nafasi abongena mtulilie ni wandu ranzijuzi mwarohoma zamoni mwarohoma kaburini mwarohoma bangani jezenyo hane mihunga na mreje baza plasi modema la lemfe atariunde enti riwishe ngemje mrohe mdorongoa kanga nyoskelekele kanga mtoka uzina kanga mtoka jombe bala rikandanyi yo katika jombuliani cha pour l'instant na mbezi hanyo za hanyo na mbezi hanyo za hanyo bakaba twanzo cheche na ulaba na udufumuo bari ulili wa mdaza rifungi wa mdaza wandu watola mwazini mdaza wana walengo wa firo mdaza uwidzi ngaribo waze malizatu mdaza kamtwa bano go rijari jusa karito la vidi gazo ikebalenja rahwamnyezi mgura hunu duniani karitina sharia shijo rifunga ushijo rilaumu siri jusa weze janaza ha umri atowe banyi nyimiti toweze ayame nezi hadith na woti dami ekanyu wandu mkoso ma Qur'ani emi sohafu yone sayabe yakana utitowero erito waro bala jan karjato ntidara wa karjadara umdu emhibia wandu karjahibia wandu bala wandu bala kwa firon kwa pati ufiro mdu bala izo pia ngizo komori no mdaza yabo vous n'avez aucune leçon à nous donner et quand ma journaliste comme tu ona ndo daula hakibaingo wajujizivisa watahau sharia watahau mahakama wandu wadhulumiwa shanga mdomo wao ni wachovu wa roho na wajufumuo na wapatufu na wamezi na wandu wazulu washindwa na ulezi waonda ndio wanike yati haki jini mababa mtidefanya jisadanata wangu mdia ufena mnai ngena mwabije wuro ndo sena basi ngarijoka alafunga bo wanafiki wanu kwamba wanu ko toto ufeka zali hafu ya mwambia ni doka ko toto ngarijo façon tipia sha dhalimu yehifa na mnduta ho haki yehifa wao sawa tifua basi gena nifa pada minaza limje mmonewo uwo wandu wajujibiwa antola wero ho bantu azali ala wero waona mafujari alafunga muri soni ala basa namje ba mutahona le pobodeza lila la domba prokirera litawalibalo wanalija kereuke we mnabwiti voyu ya kamengoni mwezi ajaliza kaujiromba kiki hatawa ngamona u bordeli wadoka komori imani mwanese ni bana o bordelu on wado lo mudo shie B52 bora de amani yode mhimu wansitu hatu banu yode thamani ya hentinu mkauzamba haku ya ukana de amani ema foto ya unga yobanu ya wala wandu wa Allahumma salli ala nabi namone namona wale foto lini juzi mwishi ya kamalisho efu habab nge na mavoyu ikoni na bangwala hambu woi haka na mavoyu harumenti kamili B52 inu grupu ya mavoyu alafu mkaudamba kana amani nti de PGN wanuti de FCD wanuti de emazila zonti pi anti de skadro wanti AND wala kiki etilko haiva ya uka yede akausaidia emavoyu wanu wakautortiro wandu no nuangamizo wandu abiga buskaza mwambia ni yakana namje baba latika mtahani kameli swefu apashanyumeni bana amili swefu abaizo anata azali emwanahe ngwa watambaza wayunga tungo unikana tolaka uya unikeza hemana hangu unikeza uta wontu anza ni mmola ali bala
oi ulo hunu wenza buja ulo hunu wala dondo biwe tijipodi ngadopi banu ja ngwa watsambaza hawatamu swiba na mashaka ababa senu jo parsangu je darenge yare meiho ola mwana elfujar hauka wala wana waenshi hamali zariba na hiyo inma taakuluna fi butunikum nara fasayaslawna sa'id agamdu wodo mdu jahannama man nabata lahmahu min haram eujo neneba eujo enshi ezingoza hizo huwa haula haramu fannaru aula bihi basi omdu jahannama dojo lazima bahindu yibire mroni au kakabati yamba tichau wazali ya abati Ibrahim alayhi salam haba usomba hahe bomba sukazirendwa utsambudu sonamu ngamndio chicho cha mtoni bomba amwambia mzee wangu Mwenyezi Mungu naneshe yalibarikishe ya mlibendro ikaubidio de hejin tujwa ila 2000 hindi ambabali wanungela simu yomba hindu ne maulida ne letengwe akawedo muhabili bahiti fanya kaseti yao tikaho msampanya mzee wangu bomba inukesti bahanu ibidi wadafanye ibada batike mtu totua na wandu walo Faransa indafanye heji ujezaho timpaka utosia wonde komorora gumiga mwedo heji ampema baele na maulida nike wandu ga mwedo na mjemu ndrange hangoma ezi numparuzi wana dahu bizinu ezi nido zona dahu wama umiru illa liyabudu allaha mukhlisina lahu ddini ta grupu wala loni wa heji basi wa bilabbaik allahumma laka labbaik TV yomparo wani parabo Mwenyezi Mungu ndone mapesa nezemvu nemba wakati tijani heji labbaika la sharika lak tika ujabanu ukabati mundu tukoja wewe basi chanja kwa utoa komori wani wana ndo para alhaja au ngama tu halifia libabwa la kufia likozingiziwa edara jao innal hamda odi mwalimu himidi basi louange wa ni'mata lakal mulk amado la pia kubidir pema ila kubidir hitemia kubidir ndani utata kwa ya uladi mmono mwema na uladi mmono mche na uladi chao unajua nifanyie chao tena hapo kutoa kenti ya upulezi gelegele abenda bagojo nda uje kama tuona konda ule ujinga ndala heko kwa aho kaburi juu ndala hechao nala hendo oheji kambiri banu mwele zanyu mwele maheji mdote israfi bayo israfi deja wenda wa liba mapesa wenda kakaribu msiri wa wenda ezemalizila ono wakomori wende wajiri loteli wa ntushindo ndo msiri wala uko wenda makaundu waswalibu msiri jubale kamchuna mbuya mwabiani ngwendo waswalibu msiri jubale aboge sikansani mwambia ni yokana eba nunyi wandu ndugo kurambia emergence ola mna mwanza shonga do kante shirino zungulia ngedaho tenisi wediri unukusa wende hu wediris efana tsunguza wende kabati wazade komori kabati wazade mchuchi unukusa wende ebale cheni utetezi wakautoa ulauka utoa ukahindi wediris jisi imam unuka ujabuta hindi mtuja maga mdegeza onti mziro dingo ninyo tipi ya mjuani mndwa atijingera hobi ilo swala nebuzisa ona mwambie Idirisa janvier kana mtoto ambao ndukana mdegeza onti mjwa mtawa nyoti pia msamhibi zemali msisema tahambali ya mjemu amgule mna apartment hono jilejeza au mna mwana mshehula minga mina jao akisona kabo abo mkawileza ndabo shamana he mavwenje mtuzi makawanika confiance ya ukabala na mjuka uundanti pia wabeho wana hunu waje wasome enulo mwale ngujo hunu wanzo ule mbayi ngujo hunu abanga mazuni muzise ni suala gebanu watu kufanya emergency la na nyisanye mtu mtawa pia sha izo mtojua haina mahala mtu henda ngarijo mfobo wani na mwetata hata au kamfanya madhambi boko wanafikira watu kwa urengenti yo eleze nyuba mazihula eleze ndugo mazirenda pia watu kwa mmonaona on rupia ngwa nayo izo marenda azali ezendabo ya ambiyo wa komori ngehama moto ya kaudambia mbaba omba lelo tirenge kume wa mbaba undu disit ala katialo shioni ya haja si undu tirenge kume leo mwana wengu kufanya zero tirenge kume tena leo mashallah tirenge kume leo mashallah aja bomba leo tirenge ndaru hai ufanya jondo amba yonde ne parso poshoni wala ka ufikiri zila noti aunduba la zila demnari ya dorongo poshona mbaba yahidi azali ya mwabiaoni emergence ya jia hunre salam tukum
Abangei eni mwenza akilina ile yaukana ediri sato jomba entingio njema banna mudakada ngejuka ukanje ajwa hatawa eba mumtuje yakaharu mwezi ajwa yatawa nge yabo utonezi ngojoka ubaki komori yarende bola uno na yona ukabanu bayinge ngamina tina kahunda induni hule tina kahunda maisha yajwa yatawa mndu fanywazi ku urongole yao serikali kujashinda wahunda baba la vila kujashinda wahunda wandu kujashinda shabasi kweli uju hautawa o wananyu pia watawa jango wa Ufaransa hiyo haina mndu mwenza akili bidia ile yakana balari tuka hamba majaya na masakala haina mwenza akili shema vwenje wao besengo watuka ureje Mwenyezi Mungu mavwenje abonge wao kartina ndazi hao wandwaji wao kartina ndazi hao na mkera adimielewe yakana wanwandu wa mabiaoni rabo abonge upande wasaya do mabiani yakana tijibiwa personnellement mhudurio wa wanama wika yao rika wazima wandu wajiri mvurano wandu waendeze mbio riswilishani ukweli haunro yode namna haina bahanu botoka na mushkila sha mhudurio wa manama Umar Miradi wana mshohangu Salma Nurdini Wujo bwana nyoti pia tijotarajia manama zuki wangu mtukufu Muhammad ibn Barwani Adam Sonia nyoti pia warejeje kebatima wanasho hatu banga bo warudi wakauja Place de la République wa itandra ya waje be mwana mmahanyu mjomba hanyu Janfari ila pieji azali ya kanzeda mwangamize jasambi abongena mkera vyondo kana baraka rejeje kebatima inifanya plaisir wanaonoa na mawanu urawana bwana nzima ranziba la hata bandu gebidio likewenji lijo kanza rirengeze nti bendo gosilo kaza liyalawe endogodo urengeza mzee wangu anambia kana bofaha ngamwanao sha endogosilo kana mtowe yazali mtije mfanya jazali gebidio mrengeze nti eke mjabo wana Mwenyezi Mungu tumafikishana iyo ndogonku yumna sohamhu abange endogotilo tukana ritowe yazali endongondo ukana azalie lawa rirengeze ritiwane mahamiraru jeri rejeze eshonga ipasi emwanza shonga we yajuka ushishi iranti yabo abange tijojibiwa haina mndu yakaujabala yarudi na mjeri sanganyihe jeri rengeze nti ya hatu ntima laho yamanya huli ya wandu Place de la République ilati ya mndu katinda wanu Mwenyezi Mungu yajo waba unono ya watowe maungu ya njaru mwema la haha ya hao no ujufumu wono upatufu nguna wabe unono baba nuwana jawana sha ça fait plaisir ekangari wana wanyanyasi okajeri sanganyihe wazima andu washinda newa elewane wafikiane msifikiru kana banu wabaya hatu ne makoko hatu wanuko ataka uvurana wakauvurana ina mndu ubandwele dingo juziti mwambia ne hadisi ya hemndu ya enda ataka uvurana ne mndu mshe kabati urongozo mwanya nyana mndu paka ndongoza wenda hata wabanele dingo olango njoende hasini hanzi shie mwanya fe warongoza nao hakiritas ndunu jusa noveri mzade abaki hata noveri ajuharenge ila feiba hanzi yakana ngasi noveri shele utujamba nja hujusa ahante fe ubavoni ola juha nduga saa 6 maimana utuni jusa hindi wayo gamona yabo wanyina kuplo ngabo emashaka wanda wala ndu waelewana wala wasorte watima wala wenda wambaja wala watu emahari wazaya watima anduto jo shinda na nduvurana shanga busubirifu ti ukana ketende bala bopia ndo bala pia ngo almoze amdiza hangu ndo bala pia unazo ndo bala pia wenji jo kiriko unienga jo kirike mi uyengo wenji ntiyenga mshanga mtwanza nami yabo ondushindana sha ondubaki baina hali ngarjo ushindana sha ntwamine kam jo parjo jana mbya mndoko shode ni upesha itwa jazali parce que azali wongu jo upesha aho yani ponesha hangu tena nge amwambo wa komori wabaki yoka namkepre ba embana yinu ikauta jango zinji mrati kenta je bakane na mwande mata mtu Felix pia timu mnikeze 20000 ngabo wedi waningo jamba fare
kamnika samili banga mtofanya chao kamnika chao ebanu fahari amwambia nukangu anzo ya president fahari ata samili ndiye arengezenti yake mwanamsho aho yasome mwana aho yativiolewa mbaba aho yalemba hindu shawo kutina mba ndio utanga ngawe hamabala wewe shinwa ujango ono mkomori okana namnike banjo mtini ya no mwenji ngamjo mtini ya ni chao yoti de kibinadamu inuti yangu la minawe wanayeso ulo wafu wanatu wa violewa owasawa nende hawamezi owasawa wende wa change madina ngwari la pizao wa wandu yakobidirike watimari lane sitendo si abonge ngamreje tena emafundi yauka sahasama abwali haji dawena bajirafiti wa komori mde Mwenyezi Mungu bamdeseve wa komori na bekan alihaji ezonugo zamba waba sainu urenge plasa nono tibula nono yada zao alihaji uwe depite wende wate sharia wende wavuti sharia shito ufaye maisilamu wa komori watike dhulma wende utawa alihaji ngojokaza lari hitwa alihaji ngojokaza lingu hibiyo wa komori utokaza alihabandabu azali gudharau azali haziya watike wanda wajotanga nyabadi yeye ezonugo pia alihaji ngozi kutua mbia azali shangondo wa kenti wa mega mdire mofatiana alamtara izongezi jo wana nanyi waliaji banyile mafanya unafiki ile mali wa heti ile msaidi yao matwalimu ile msaidi yao wedi ile msaidi yao kamizo wana wa firao wana wa tortureo wana abdala agwa fanya ruko waliaji utouda ile abdala agwa yokana wengu fungwa zabari esalamia fanya ruko hindi mfanya komploza misumari mfanya komploza rawa ina bahanu ngamtao piyeji alafu jo ndo ukana ngwa ndo zaja menyetinu emba ruko waiona duniani ezeno ngojema lazima uzike duniani ti lapitali ti msomo ti unono ti mahakama shahari mnapari ya twanzuani basi aujusamu waliaji aujusamu mnapari ya twanzuani udoamba ukana zinuza chau wambirire mwala mtara alafu mje mjugulwa wanafikiwa tuwadoamba chau bulia nono ekenda nima chakono bulio msatata nene mavwencho walufolo ekewe wachangwa arabu wao yabo bulia ona tovaro watrawanezenti ya walo hunu wambe majaya madayala shawiti mtu hamba majaya witi mtu hamba majaya madala ukanga irire mwala mta ichonge chobwana na imakufikira Mwenyezi Mungu hiyo abantu basi msaudi wa Mwenyezi Mungu ufikiri kwa Mwenyezi Mungu atuona wenti ya umenyo wanadamu ya uhibiyo wandu owabulie violi owadone majesho warange mapesa alafia pesa alam tari ichonge jo uhazi fanye 12 heures de temps de place de la République de zirenge fahari na wanyanya walo place de la République eksuana ça va pas la tête bikotre enenta owinchi wa kangwa nzo ubame azali hata ufanye unafiki hata ujihundu gosomba majaya hata nono twamineka tuparo jwambia namna kana na remala mtarondo alohula akacho toka ingume yomba indu yale shawewe no bahewa saya yaoneda muiti ha ukomori nati mtita madola wandu wafa wanigligence wandu wafa bolopitali wao mopirizo wa torture wao batomdu wanize kutobia ya subiti ado ambakana banenti normal amani mdu jopuli le falaska yo ekengwa zo utwaro ma indini chao ufanye chao no emdu amadu ngarichoka maba emdu hindu emdu amadu ngarichoka mhukumuje mdu subiti ambe makaudu amadayo wauna fiki wobe rafiki ukanga wifaranta uona mdu mtima atore majao awala pizwa apporte plainte tu n'as pas le droit yokana usubuti uher mu micro wambeukana ilazimu wandu ariko leneli normali ya jende ya do somesa chao ya somesa tijindini ya do somesa amani Marekani ndicho pulile ekenga wana haki no yili bake amani amani dozia urendo zenai amani dozia warendo zenai watidulumu wandu sha tilukana omde tulenda no otoja zinga robure ya mwangu lo yafe yoti aminifu hata yoti aminifu yoti haki idha lam taqul qawla alhaq kama mtuambe zako li fala tasfiq bil batil mtabendabo mtisaidie udhulumu mtisaidie dhuluma kama mtuambe zako li yoti haki kwezi awenge gari mwambia aoni ya ukana namtulilie ba ezenugongizwa njema insha Allah tabaraka wa taala gari mwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala muda utoa hale biidhnillah alkarim Mwenyezi Mungu yarinike tawfiki nsi hatu rirenge lelo waja wa mwaringa bo
wandu wahiba wavumbula listi ya wandu banu wasisamaza haya kaulazimu hukumru haringa bo mru onikor ya hiba olio ya urenga zi 15 hahibi zuma jana mararu au titi zuma jana marandaru wandia fijo na sinema garimwambia ni alamin ni wakomori e sinema inuka mwifanyia ondo na mrambiye sinema inuka mwifanyia ondo engeti yongiyo na mahkama tenanga mzambo bantu hajiku yokana wallahi alazim haina mrujo amba komori ngiyo mahkama ya kweli ya aminie mahkama ya komori uqsim billahi uomru mnafiki haumru daba haumru mjufumuo au mchovuro na taheba dimabo tena yajiti amado wandu wana rajuse janaza wajuhamuo warobu wao janaza rahun duniani ra akhira mruna jarone sema dhambi halafu ya onese wandu hafa wafunga wandu yambe yarenda na ihaku ya bondo bidi ya rongozi wandu de ajusele karito vidi haunde ya wandu hafa wandu wakauswali wakana fami haude ya renga wandu yenda ya wafunga bure haude ya toa wandu muhazini bure haunde izo zontipia ngamanzo mndu mwenza akili ya soma ya nambiye yarendeze na ihaku ndo byabo yarenda ezena ihaku ya bondo bi izo ndizo nanzao mndu yanambie kwezi watukufu sha omndu soja basi ya je yanambie kana anu yoke jalasi musabo amba baso musabo karija soma bahindu nyide masom ngeme zila azali yanenda uzonjema zila azali yanenda uzonjema amongeti kanza nambie kana haina mndu bokongo fikiruka komori ngiyo mahakama ngiyo wadilifu na tahila pitali haraka abo yanjie ende angaliwa babo wonga mchomona ka uomru ya juhamuo uomru ya surmene uomru tine roho emru ono ezetwabia zilobo ntiji yao yadaza ewonga rijoka mhukumu mruhiri ewonga rijoka mhukumu mruhiri awangesika ujani mwambia ni tena ukana haina mndu ulobo ntiji yao haina mndu ulobo ntiji yao yaona ezema alizihibwao no wandu wao ohule majumba ohule magari ohula ezembene zi arudibo ntiju ya bonti pia haina mndu yaoneza nuko izo yadasa basinga rimwambia o ya ukana ya jua ukaba hibata lele anze ewe ya hibi 1 million ekamchona kabo nyima laba ekamjajo ukaba hiba mba hindu ya 2 million zarengwa mndu yaregezi wichana mjuhamu warimu mtowa hazini na bonga nyina wezo meki wahiba dhahabu za milioni na milioni yawe yakilingo da babia au ni kori wahiba 3 million ngabo mndu yahiba 20 million ganyama kamtuziona bo malaba mazi kabati juji kabati mndu wa mahakama kabati mba mndu ulo na roho ya laani zenu isu kabati mndu ya laani hata ezenu isu shawada za unti pia ngo hama kabati za jiri unu unafikida ubiunu unu unafikida ubiunu ni wandu kaya mmoneza ngozini basi ngarimwambia oni ukana namkerathi ngabo mwanadamu komori yabo yabakisha namba ubinadamu ikanga bo mwanadamu komori yabo yabakisha namba ubinadamu alimparao ya julize ya juwe ya ukana anungabo wandu wahibiwa dhahabu boko owarenge dhahabu hiyo izoti mwambiani sha ntujua emeki inu ibidi balwa ewa usiku bajoja mahakama ya za kweli emeki hiyo ngejo lazimu ibalwa zabari ikaula zimu emeki hiyo wake wandu wambeukana ashe zabari unde malariti yao edhabu sontipi wadasa ebanu doana do walo weti ewanu wandu hindi do wahibao ewanu do garantomdi arambi shaka mna ujua utorenga dhahabu ina mna hiyo emadhamana wafanya hamaka waturongoziwa na madharau basi mto dharau o wandu wenye dhahabu hiyo basi aponga mfikirio kabonga mjuka ulala msiwe
Adio mkaidi badi wamba tishughuli za hanyu gari johamba hata basi yabo hautanganya gari mwambia oni ya ukana ngabo nuveli njema watukufu undukado baba kwa jipanga si ukawa jipange na wajipange hata kabati nongo likanza rielewane eulona mali yato owe eulona mvu yato owe eulona fikira ujo wandu karne d'adresse yato owe owenji ruwafikiana na Mwenyezi Mungu ndiandara mbiene mnayo ya ukana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lazima wewe uzifanyishie na mbulie mafundi mmono msa Adamu na mwone wandu za shonga ila nakamwambiani wanioka idirisa hatawa na wode ambango wa undao nsinga watoka wirengeza disi 2021 ele atende yazirudi ngoni hatawa kamba kan entinuke tina shawiri hatawa hajazahe mmono ya uka msa Adamu titambi au kama msaada muwe mnashioni wewe ibidi eka usoma mba hindu uonese isho wasoma shahondi haodo wanzo wende nti ya komori nele bwitsilinu la angamizo na nyuho la rabonti o wadzadzaho enga mmonao o utungu wa Mwenyezi Mungu wa usoju hahe ndo gutsolinda katina hata projet wandu wafanyao tere za avion wandu wafanya zela pitali wandu wafanya alafu horenga ile chindu lino linde labidi liunde nti de labidi lifanyize likodi ngabo budget ya education ngabo budget ya husu enseignement ngabo budget ya husu santé ngabo budget la haina ndogo toka yonti shabanu ngulindwa koli ya jiani kwamba tirikwena mnainu ya onesoka banwe na ndongo za hae ngamona unti ya le chambani irumanu andonza shonga alafu ya bokoli likanti ya ukana jiburilu na msaada mwajodo hunda wandu wanika mnari yaliho wabalewa jwa udenti yende ya vaya kinti ya doa mba tsamio witoka wei ministry wadungana sabana jani kwa tiriko tainu jeleblu kamtina mba shudi homa ni badia kamtina mba maulida yona janeda na ichidi kamtina mba indini homa ni para yode namna yaliho yode namna yaliho ezi wanu kwa tukobsamba wanadamu wanu wanweni mbrasisi msenjera hane mwanyanya kabati mahakama jufanyishia wanadamu wanu haina mbrasisi msenjera hane mwanyanya gezi julao jari wani kweri wahiba 3 millions mtoto hiba 80 millions za dhahabu za wandu mdetourne meli za essence mdetourne eze konti za telekom mdetourne ze mali zola duaniyo tipia wandu kwa wanu wahiba mali ti procureri ti ministre de la justice ti ministre des affaires islamiques ya drokana banu gabo mdzadze moroni eda hibiwe dhahabu ya hipia homeki no mekike jafuntiyo basinga mo mjulizani ndongo izo matuka uzijua ndo kana wakauta hawandu wabirilie meki lukumani harenge baadhi ya makrimineli hawarenge hende awabalia hende hafa kuwa proje yomeki iho alafu yabo na mlindenyi wandu mlone dhahabu meki na mwambe yoke jani usumime yangu ngiyo yabo mitila hiyo juzi keja komelwa emekinge jo utwa mroti hale yabo wakati wa tuwa mbebaneze nuko zaka unupia kartuo na dossier yode endo ya fanyishi yabo ti mwambiani lukumani hanikiwa egarde yahe wandu wakamajeshi wa hale na mavayu washindwane zenzaya au katwa nungu wamba ukana wanungu wapo majeshi hunu wajuanda watowe azali ila mihunga na malaba msijini wa mdaraule enti yoya mwamba yoya fahari kamchora kabu mjuhamu uunganyi malaba madzi kabu fahari ngondo ya jiwe yafe kamchore arali kumekanga minizo wewe rumiaze mvuru miyo wakati yelezo wandu kabu wandu wenji wa shanje izi adresi za hao noiliwa waneneze mbi haurie dhulma wodo uko mwambu tambisho sho mtu jamba kana badi rambo kemdo onondongo mbia zambi hauya zizi hauzi dom tambisha sisi ngezi ziri tambisha nyina ndabo nga nyina sistemu ya ushanje madina ya ufanya ina ndoko zofanya maneneze mbi hizo wimdulo nanza shini ya mashilo nanza shipari sambuzi shili shipari sapaha shili ngabo ngabuka na ulele gana ne mnaku aweza bakizo pia ngamjo uliwa shayo mndu mwenzakini kujoelewa abonge nyandu mlone mali yula zimu proje ya utahawa ndu wa sekurize u banki haumeki ikeli nushirika la sécurité bokongi lona expérience la 2 ans ranti la pangi halilona wandu walo efficace walona expérience wa lukumani pa afoboa yabo maudu ngabo proje ya ukane emeki itwa mndro eke itwa mndro
wandu jamlile nyo wandu mloneze pa unineze mbere za shaba na bo mjua ukanga bo mzazi yahibiwa kabati mba ministeri ya husu ndongo za affaires islamiques au ya mahakama au mba procureur ya demande ya ukana qu'est-ce qui se passe une société d'état comme nous aujourd'hui mwana tena mna inu ezabari kweli mndwai yalona akarja zichua sisi karja shieze habari hizo leo handa mzishia au ya uka wahiba dhahabu omeki wandu amba ngwa jo iliba utkwa ja iliba alafu kweli kamja zichua leo handa mzichua ngani swiri au kale handa mzichua kamja jo kweli wanda wahiba dhahabu hiyo ngetungu ne sawandu wenza shonga wanafiki abonge kanza mwambie ezi hakira kanza rizitanganye likauta hawandu wake masenseri wanafiki wende na nati wataureje likauta wandu walona mali wajitole edo bujo ngamba lienda nike wandu watoyele wana wajima nao likauta ha wandu wasaidiao azali walemewe nayo waonekana we mndu mwenza shonga wajua kana we iti mwanadamu kairi wa mtawe haraka raeja watia ajalini ezengo hizo pia ziisa zikubalihanisha haizo watukufu makati yanu na liwabeze diwa bamnyezi mjori nike taufiki mndu yenda yanzi ya ambasati hau mndu ya jusakarito la vidi uo eujokanza ya mfanise ne mafujari ne mabalimu warahitwa nowezi abonga mmabioni ukaranzile lo haina mndu ambako moringi wa mahakama ngudafia ukanangi wa procureur ngiro jao ilo daba au ilo jijufumuo au ilo jinafiki shantuo nanti ya juka urumwa shirika kuu la jemeki wa detourne wa dhahabu wa madaila wa keka babula hata mbafera shawambe wa juu iliba abafasira badesha wanwa mjuka uliba fasira banwa numsamhibi ebanu yuzabari mako ibena mnayo ebanu wedo bia hiba wafanye aketi kabati mahakama kabati komori hoko ti mahakama enwanzu ya jinede daba ya doa mahakama na likea bodidora uwa ni mahakama ya shaiyo haina mweza akili guju ya ukana komori kabati mahakama komori kabati mahakama ya bojo kanza elewe na elewe eutoto kaanza na tielewe risariji panga Mwenyezi Mungu ujorinike taufiki ezenturendao na uzikabili zinu insha Allah tabaraka wa taala rifurahi insha Allah taala ba wala Mwenyezi Mungu kataka mwafilifu tiuka Mwenyezi Mungu kataka uona izo wandu wanu wakaurenda Mwenyezi Mungu akauona ndo izo wanadamu wanu wakaurenda sha akaanza ristahamili risubirie na rishilie mwanashe wangu almarhum